لا ما لا وأفولي جرا كوني إتش جتشون هاي جتشون إدين لوي إتشين هاي دا إدين لوي إتشين كونيس هاي تنافو أني أكنا متوقت أني واحد ها هاوي إيه مالي تأستل هاريرو هاريرو أما هاريرو how we feel عادي أجي تجي تهران هني voice of self دام هنا ما voice of others فكين هاوين جزء جرا هو بقى أجرتي بتشاهنا مثلاً ويش كسبنا مثلاً ها بتشكلوا كسبنا مثلاً بيتم يهون تمثل بيتم يهون يفعل قبل قطع كسبنا مثلاً سلزي كسبنا سنتنوري عرفت عينة نورون مثلاً عندك عندك كذا voice of self يراسش عندك كذا دمو كسبنا مثلاً voice of others سلزي إذا passive أفكار passive مالت يموت مالت يموت سو passive واتكلم لا يحرك ساكن ده نمو واتك كقولون مني يفيس أجلس من منه نماس أجلس من منه هاوي راسنا ما تازم صون ما زادت لذي بيوت عليك موت الجنة الله يرحمه جنة موت أول ساعتين عني سلسي إندزينو راسنا ما زاد أكين زيرو زيكا لو مالك زيرو راسنا ما زاد أكينم ليلاون ما زاد أكينم سلسي منو نبتة بارو هاوي ما جام حاسي عليانو عليانس فازينو ماما إذا سنما جديد تدش زيرو رجلتي عليانس أماس نمبرون سأجدون منه راسنا ما زاد أكين ليلاون ما زاد إيه قبضتوا እንደዚህ ብሎ ማለት ለምሳሌ ቤት ውስጥ አዊ ገብታ የቤት አማታቱ ከሆነ ቁርአን ማትቀራ ከሆነ ሌላ ላንጉዌጅ ማትማር ከሆነ ድራይቪንግ ላይሰንስ ማትወስድ ከሆነ ትምህርቱ ማትሄድ ከሆነ ሀዊ ራሷን ማዘዛችንን ምንድነው ሌላውን ሰው ሳትማር ተማሩ ማለት ይችላልች አባት ጫት የቃማ ሲጋራ የጫሰ ልጁን አትቃማ አታጨስ ልጁን ይጃል ተናፉ ምንድነው ፓሲቭ ማለት voice of self and voice of others ዳሜ voice of self and voice of others ይፈጀጁ ይፊነሩ አጀጁ ዮ አትልቡ ኸቲ ሱቢን ኻን ነማ ሱቢ ኻን የጁን እንደዛ ዮ አትፊ ቁርአን ቀራይ ነማ ቁርአን ቀራይ የጁን እንደዛ Nendis. Mari jangan you are passive already you feel the time. Anafu الناس are we passive? إننا passive نن نن እንዴት ምንም አሁን ቀደም ተዋት ስለባ ሁለት ቋንቋ አታውቁም እኔ ከዚህ በፊት አዳማ 3 ዓመት በፊት ነው ከኮሮና በፊት መጥቼ ነበር አንድ ቀን እዚህ ተቀምጬ ነበር የሆነ ትሬኒንግ ሰጥ ነበር ለሆነ ካምፓኒ ማለት ነው ሰራተኞች የሂሳብ ያያዝ ምናምን ትሬኒንግ አንዳንድ ቦታ ሲል ሰዎችን ጠይቃለሁ ኦሮሞኛ ታውቃለህ ኦሮሞኛ አላውቅም ነገር አዳማ የኦሮሞት ኦኬ ከቤት ይዙ ነው ከናፉ ምንድነው ባያስነት አለበት ማለት እዚህ አገር ኦሮሞኛ ተናጋሪ አገር እየኖ ኦሮሞኛ አላውቅም ማለት ነውር ነው አማርኛ ተናጋሪ አገር ሆነ አማርኛ አልናገር ማለት ነውር ነው አንድ ድሬዳዋ ተለደ አፋን ሶማሊያ ገፍለችም ካለ ማለት ጀና ባይ ዲፎልት ትምህርት ቤት ሳይሄድ ቋንቋ መማር አለበት
ይጠቅመኛል መቼም ይጠቅም ኢቭን የሚናገሩ ሰዎች እንኳን ከሌሉ